nga konsihala sa naton municipality sayo sa pinakamahusay buutan nga diri alangan nga kagawad sa naton municipality. I will give you a friend of mine, Madam Honorable Zeracel Pawilas Silvi. Tukar, Maestro. Moratsa. So I'm the friend, the first mayor of the first service of Corazadan. I will give you